Danas pravim jednu pravu letnju torticu, brzu tortu koju ne morate da pečete, napravite veoma brzo, a u pitanju je voćna torta sa jagodama. Ali kada je jedete, ukus vam podsjeća kao da jedete neki sladoled. Lagana, ne previše slatka i idealna za letnje dane. Za ovu tortu je potrebno prvo početi od pripreme voćnog fila kako bi on mogao da se prohladi. Ovdje imam 400 grama smrznutih jagoda, možete koristiti i naravno sveže jagode. Preko jagoda dodajem 100 grama šećera i 100 ml vode. Ovo ću staviti na ringlu da proključa i kada primetite da se šećer već istopio i da su se jagode raskuvale i postale mekane, na samom kraju ćemo da se fil zgusne dodati 2 kašike kukuruznog skroba ili to jest gustina kako ko već zove. Prilikom kuvanja jagoda kada omekšaju potpuno možete dodatno štapnim mikserom još ovako ispasirati kako bi dobili tečnu smesu i sad možete ispasirati malo krupniji ili potpuno tečnu u zavisnosti da li želite da u kolaču ostanu onako i malo tragovi jagoda. Kada proključaju dobije neku ovakvu gustinu, dodajem i 2 supene ravne kašike gustina i odmah sve to mešati, ringlu već možemo ugasiti, čisto da dobijemo gustinu fila. I kada se gustin sjedinio sa jagodama, dobit ćete ovako kao želatinastu smesu, ostaviti sa strane da se potpuno ohladi. A za glavni fil beli bit će nam potrebno 250 grama neslanog sira, možete koristiti mascarpone ili bilo koji drugi neslani sir sa kojim se prave kolači. Sir ću staviti ovako u jednu posudu. U neslani sir dodajem 100 grama šećera i sir sa šećerom ću sada mikserom dobro da umutim. Kada sve sjedinim, dodajem na kraju 400 ml slatke pavlake i to ću sada samo kratko promešati, a potom dodati i 200 grama bele otopljene čokolade koju ste naravno prethodno prohladili kako ne bi vruću ovdje odmah sipali. I dodajem belu čokoladu. Prilikom mućenja nemojte mutiti dugo kako vam se slatka pavlaka ne bi previše umutila i bude fil tvrd. Ovako treba da izgleda, da bude baš kremast. Znate kako je ukusan. On je slatkasto kiselkasti ukus. U kombinaciji sa jagodama ovo će biti fantastično. Fil ostavljamo sa strane i provjeravamo da li su jagode ohlađene i ako jesu možemo početi sa filovanjem tortice. Za filovanje ove torte bit će vam potreban kalup otprilike dimenzije 20 x 25, možete praviti pravougonost ili kao rolat. Uglavnom, ukoliko imate kalup, ja imam ovaj skidajući obruč, tako da ću se voditi njime. Ono što još nam treba, možete koristiti piškote, ali ja uvek koristim ovakav keks i mleko u koje ćete malo umakati keks. I počinjem sa prvim redom, možete ovaj kolač praviti iz 2 ili 3 reda keksa i ređati ovako keks duž kalupa da kada budete sekli kocke sečete koliki je keks, toliko parče kolača da bude. Odsjedite ovako i ređate sve do kraja. Preko prvog reda keksa stavljam trećinu fila od jagoda. Ukoliko ćete 3 reda praviti keksa, ukoliko ćete 2, onda stavljate polovinu ove smese. Preko jagoda dodajemo trećinu belog fila. Preko belog fila stavljam drugi red keksa i tako sve do kraja i sa drugim i sa trećim redom.
I kada završite sa trećim redom filovanja, tačnije bijelog fila, napravit ćemo takozvani ganaš od 100 grama čokolade i bijele čokolade i 100 ml slatke pavlake. Možete prethodno na ringli na najslabijoj temperaturi smlačiti samo slatku pavlaku te dodati čokoladu, mešati dok se čokolada ne istopi, ali ne smete dovesti nikako do vrenja. Ili možete, kao što ću to ja učiniti, staviti u mikrotalasno na kratko da slatka pavlaka se zagreje kako bi samo mogla da istopi čokoladu. I kada zagrijete ovako slatku pavlaku sa čokoladom, mešajte da se čokolada potpuno istopi i ostavite da se ohladi. Ali ćete vidjeti da prilikom hlađenja slatka pavlaka sa čokoladom steže i dobit ćete smesu poput pudinga. Nemojte čekati da se previše stegne, ali da bude dovoljno prohlađena da bi mogli sada da prelijemo preko kolača, da se ne bi naravno ovaj fil istopio. Ostavite ovako da se ohladi, ali kao što rekao, dok je još mlaka, mešajte da se čokolada lepo svugde istopi, da nema grutvica. Prohlađenu slatku pavlaku sa bijelom čokoladom prelite ravnomjerno svugde preko celog kolača. Od gore možete, ukoliko ste ostavili malo, samo bar jednu kašiku od fila od jagoda, da dodate i da čačkalicom prošarate kako bi dobili šareno od gore preko bijele čokolade. A možete jednostavno ostaviti samo ovako i kolač je najbolje da odstoji u frižideru bar nekoliko sati, a najbolje preko noći jedan dan, da se svi sastojci lepo sjedine i da keks omekša.